Pozdrav, dobrodošli u još jednu epizodu Speed Duel špilova. Ovoga puta radim epizodu karaktera koji se zove Gerard. Gerard je novinar i on se ušunjao u Duel Akademiju kako bi razrešio misteriju, odnosno objavio misteriju o nestaloj deci. Samo razmislite, u eri smo Epsteinovih fajlova. Duel Akademija je na ostrvu i ovaj lik se ušunio tamo da razotkrije gde su deca nestala. Kao što rekoh, on je novinar i rešio je da reši tu misteriju. Provalio je da nešto nije dobro i u akademiji se prerušio u Slifer Red studenta, išao je po akademiji kako bi se raspitao za više informacije o tome. Pa je čak došao do tog nivoa da je mogao da hakuje, da kažemo tako, sistem Duel Akademije i da nađe svu nestalu decu. I za svaku od njih je pisao da su negde otputovali da studiraju dalje, što nije bilo tačno. Znači da je Duel Akademija krila tu informaciju da su deca nestajala. On je mislio da kada bude objavio sve te informacije koje je sakupio, da će mnogo para da dobije i praktično i da zatvori to zlo mesto Duel Akademije. Međutim, kroz cijelu priču, to jest dve epizode, on se upoznaje i sa Jadenom i sa njim provodi vreme i zapravo ispostavilo se da je Gerard bio duelista pre, pa čak i izgubio Ceta Kaibe, igrao je verovatno neki špil gde koristi element heroje i da je gubio dosta i da je izgubio tu želju za igru i šta zapravo dueli znači. I onda ga je Jaden sve to podučio, podsjetio i tako dalje. I na kraju, zapravo te druge epizode, posle duela Bašana i Jadena, on se preokreće i zapravo želi da sačuva akademiju i da nađe svu tu decu, a ne samo da objavi te informacije kako bi zaradio novac. Tako da on ima tranziciju iz tog nekog reportera ili šta god koji bi samo jurio lovu, nego je prešao u heroja. Baš špil koji je verovatno igrao. Ja sam za njega spremio 3 custom made skilla, pošto naravno nismo dobili njegov špil, pa želim odmah da vam pokažem da ne bi mnogo trabunjao. Ajmo. Pa krećemo sa njegovim skillovima. Flip this card over when you activate this skill. City Reporter. City Reporter zato što je bio reporter. A zašto City? Sad ćemo da vidimo u njegovom skillu. Gerard skill. Once per duel during your main phase, you can activate one Skyscraper, Skyscraper 2, Hero City or Dark City, each card name once per duel, from your deck, but place it at the bottom of your deck during your end phase. Pošto je ovaj, da kažemo, City Reporter skill i njegov art je pre nego što je došao u Duel Akademiju, znači tad je već igrao Skyscraper kartu, rešio sam da mu dam taj neki efekat. On je izgubio duel zbog te neke karte Skyscraper, verovatno nije lepo pročitao šta piše na karti, verovatno igrao nekog Warriora i kada se borio protiv nekog, verovatno nije dobio onaj boost od 1000 damage-a i tako izgubio duel. Mislim, to je moja teorija. Inače, ne znam zašto bi on izgubio zbog Skyscrapera duel, ali ajde, što to ima onaj PTSD, što se kaže, zbog te karte, ali ajde. Zato sam mu napravio skill gde bi on mogao da aktivira tu kartu, ali onda na kraju poteza se vraća na dno špila i jednostavno je to, dobio si neki benefit, ali oduzimati se taj benefit. I pošto sam rekao da je verovatno igrao heroje, dao sam mu sve 3 field spell karte, a i vidjet ćete i špil se sastoji ne samo od elementarnih heroja, nego sam tu malo još dodatno izmiksao. Ajmo da vidimo dalje. Sljedeći skill, Gerard. Flip this card over when you activate this skill. Ovo je sad već kad je ušao u Duel Akademiju, kada je uzeo Slifer Red od delce. Undercover Reporter. While Skyscraper spell or Dark City is in your field spell zone, apply the following skills. When a monster you control would be destroyed by battle or card effect,
you can tribute one other monster you control instead. Ništa, opet se vezujem za Skyscraper kartu, odnosno karte, ili za Dark City, i onda imamo neku dodatnu verziju gdje ćemo da štitimo barem naše monstere, ajde da kažemo tako nekako, znači ono, kad se bore heroji, jedan drugog štite i reporter to reportuje. Nemam pojma, lupio sam, ali uglavnom gledao sam nešto oko Skyscrapera i to je to. Ajmo dalje da idemo, pošto nije neki lik, morao sam neke gluposti da mu izmišljam. Gerard, flip this card over when you activate this skill. Treći njegov skill kaže Hero Heart. Hero Heart zato što je na kraju te druge epizode u kojoj se pojavio, on postaje heroj. Gerard skill. Once per duel during your main phase, you can target one face-up hero monster you control, half its attack until the end of this turn, but it can attack twice during this turn's battle phase. Bukvalno sam uzeo Hero Heart spell kartu, malo je modifikovao i pretvorio u skill kartu. Hero Heart karta radi sa elementarnim herojima, ali ja sam ovdje stavio da radi sa svim herojima. Tako da to je to. Kao što vidite, nisam nešto pominjao nikakve fuzije, ništa specijalno za njegove skillove. Zašto? Zato što sam u trenutak, da se ovdje podesi malo, zato što nisam htio da mu dam fuzije. Htio sam da mu napravim elementarni hero špil koji nema fuzije, nego su već samo monsteri koji su, eto, sami za sebe. Kao što je elementarni heroj Sparkman, elementar hero Fire žena, ne znam, nikad nisam znao da izgovorim ovo ime, elementar hero Avian, elementar hero Clayman. Znači klasični oni u speed duelu što smo ih dobili, klasični Jadenovi elementarni heroji. Elementar hero Blade Edge, elementar hero Necro Shade. Eto da bi pozvali lakše Blade Edge, a pošto je Blade Edge u ovom špilu zapravo jedan od bossova. Imamo elementar hero Wildhearta, elementar hero Bubbleman. To su svi elementarni heroji koji sam ja njemu dao. Dao sam mu i Destiny Hero Dashera kao drugog bossa, mislim boss 200 ima za tako da to je to. Dao sam mu Destiny Hero Diamond Duda i Destiny Hero Fearmongera. I to su svi njegovi monsteri koje sam mu ja dao. Znači 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 monstera od 20 karata u špilu. Sad idemo na spelke i trapke, znači imamo Skyscraper, 2 Hero City i Dark City, sve su po jedna karta. Moja neka teorija u glavi je da je možda on igrao Skyscraper kartu, a da je možda pozvao nekog glupam Destiny heroja ili Evil heroja i onda Skyscraper mu nije radio i zato je možda izgubio, nije lik pročitao kartu kao svaki Yu-Gi-Oh igrač. Tako da, to je neka moja teorija. Ili je možda igrao Dark City, a igrao je elementarne heroje, pa je možda zbog toga izgubio, jer i Dark City i Skyscraper imaju isti efekt, samo za druge heroje rade. Tako da, to je to. Sljedeća karta je Righteous Justice, za neke spell i trap da uništimo. Lightning Blade, zato što može sa Warriorima svim ovdje da radi. Creature Seizure, cool je jer imamo ovdje neke normalce pa možemo da ih tradamo sa protivnikom. Nešto jače bolje. Elementar Hero Signal i Destiny Signal. Dve iste maltene karte, samo što će pozivati nešto ili ovo ili ove. Ili elementarne ili Destiny heroje i imamo Reinforcements, jedna karta onako dodatna za neki boost. Znači nisam htio da nešto pravim ovaj špil da bude ekstremni neki ludilo špil, nego neki klasičan bukvalno laganica špil gdje će lik da samanuje monstera, malo ga ojača, i to je to, ništa sad specijalno jer ni on nije bio neki duelista. S ovim skillovima on se malo izvlači kroz Skyscraper i to je to.
Ništa specijalno, ali vredelo je da se ima i ovaj špil u kolekciji. A da vidimo ovdje šta sam ovdje nabacao. Znači ovdje sam nabacao sve i svašta. Ovo su samo karte koje sam imao neke viška i to i kao gurni u ovaj špil, neka se nađu. Imamo tu dodatak nekih elementarnih heroja, imamo još ovih elementarnih, hero signala, pa čak sam išao u tom fazonu kao pa da mu dajem Dark Fusion, znači ne bi mu dao Jadenove fuzije, ali opet kao možda Dark Fusion bi možda išli, šta bi ga znao, i onda sam mu ostavio tu neke fuzije, ali opet ne želim da igram fuziju u ovom špilu, eventualno bi možda odigrao jednog ovog UFO-roid fightera, jer kao nije elementarni heroj, treba mi Warrior i UFO-roid, možda mu ovako nešto dam, razmislit ću, nemam pojma. Command Knighta sam razmišljao jednog da mu dam, da mu se nađe kao neki boost za Warriore. Pošto ste vidjeli da imaju Destiny heroj, eto ima još jedan Destiny heroj kojeg sam imao viška za njegov špil, pa sam tu ostavio. Šta još? Imamo ove spell i trap karte, dodaci neki za Destiny heroj, ali to je sve u side decku i vjerojatno neću koristiti. Znači, ja sam njemu napravio špil od 20 karata i to je to. Meni dalje više ne treba. Eventualno bi mu dodao možda Skyscraper i Dark City kao još po jednu kopiju špil. I kažem eventualno ovu kao Fusion i možda Command Knighta i to je to. Ne bi nešto bučko dalje sa špilom, ali ko zna, neka su te karte tu za sad, pa ćemo da vidimo nekad u budućnosti. Ali ne verujem. Tako da, hvala na gledanju, udarite like, subscribe, šta sve tu ide i vidimo se u sljedećoj epizodi. Aj, čao!